जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। पीटीआई की हुकूमत तो चली गई है, लेकिन अब उसके बाद जो मामलात चल रहे हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, और उसके कुछ शख्साने जो हैं वो अब पब्लिक में भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। वो बड़े मेरा ख़्याल है कि परेशान कुन हैं। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि जिस दिन से हुकूमत गई है तो जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा और डीजीआईएसआई को ख़ास तौर पर टारगेट करके सोशल मीडिया ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। उनके खिलाफ जो है तरह तरह की पोस्ट्स की जा रही हैं, वीडियोस डाली जा रही हैं। ये जो ऑनलाइन फोरम्स हैं उनमें उनके खिलाफ गुफ्तगू की जा रही है और आवाम को भड़काने की कोशिश की जा रही है कि जी आप जाएं और बिल्कुल जो है वो कब्जा कर लें जीएच के ऊपर, और जो है इन्होंने गद्दारों का साथ दिया है, ये चोरों के साथ मिल गए हैं वगैरह वगैरह। अब सवाल ये है कि अगर तो आप सिर्फ तनकीद कर रहे हैं और फौज की सियासी मुदाखलत में तनकीद कर रहे हैं तब तो ठीक है। ये तनकीद हम भी करते हैं, ये तनकीद दूसरी सियासी जमातें भी करती रही हैं, लेकिन आप उस तनकीद को लाइन फलांग कर उसमें अब्यूज़ कैसे शामिल कर सकते हैं, आप उसमें गालम गलोच कैसे शामिल कर सकते हैं। और अगर आपने ये समझ लिया है कि जो आप सहाफ़ियों के साथ करते रहे हैं और अपने सियासी मुखालफिन के साथ करते रहे हैं सोशल मीडिया पर, वही अगर आप फ़ौज के साथ भी करेंगे तो उसके बाद वो चुप करके बैठे रहेंगे और उसका जवाब नहीं देंगे, तो फिर शायद आपकी बड़ी गलतफ़हमी है। आपने देखा कि खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों से जो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो बड़ा आगे हैं इस किस्म की एक्टिविटी में, वो उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, एफआईए जो है वो उनको तलब कर रही है। अब ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए, तनकीद की आज़ादी होनी चाहिए, सवाल उठाने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उसमें गालम गलोच जो है उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर पीटीआई को इस वक्त अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब आप दूसरों के साथ ये कर रहे थे, जब आप इस बात में बड़ा प्राइड ले रहे थे कि जी हम फौज के साथ एक पेज पर हैं, और जो आप इन इदारों को इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन को इस तरह से टारगेट कर रहे थे, उनकी एफआईए में पेशियां करवा रहे थे, तब आपको कैसा लग रहा था? और अभी भी आप का जो गुस्सा है वो सिर्फ इस बात पर है कि फौज जो है वो न्यूट्रल क्यों हो गई है, उसने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, उन्होंने ये जो अदम एतमाद थी इसको नाकाम बनाने के लिए लोग क्यों नहीं तोड़े। तो इसका मतलब है कि आप असूल पर तो अभी भी नहीं खड़े हैं। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो आप सिर्फ आधा सच बोल रहे हैं। आपका ख्याल है कि वो मुदाखलत आपके मुखालफिन के हक में नहीं होनी चाहिए, आपके हक में हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और उस पर हमने देखा कि ये जो आर्मी की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी रिएक्ट किया है उन्होंने। और फौज का डिसिप्लिन ऐसा है कि उसके अंदर आर्मी चीफ जब तक मौजूद हैं और वर्दी में हैं उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा उस तरह से। और अगर हमारे पीटीआई के जो दोस्त हैं उनका ये ख्याल है कि वो इस तरह की हरकतें करके फौज को डरा लेंगे और उन्हें घुटनों पर झुका लेंगे, तो आई कैन ओनली विश देम गुड लक। अभी तक तो इस मुल्क में ये मुमकिन नहीं हुआ। मुमकिन है कि इनके अंदर कोई जो है वो नई रूप फूंकी गई हो और ये ऐसा करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन आप ये सोचें कि आपके बाद अगर कोई एक और ग्रोह उठ जाता है और वो ये कहता है कि मैं ज़्यादा मज़ीद लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग मैं सड़कों पर ला सकता हूँ, मैं ज़्यादा सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो क्या इसका मतलब है कि फ़ौज फिर उनके कहने पर चलना शुरू हो जाएगी और अदालतें उनके कहने पर फैसला देने शुरू हो जाएंगी? इस तरह नहीं होता। दूसरा जो तर्ज अमल इख्तियार किया हुआ है अब पीटीआई ने, हमने देखा कि कुछ अरसा पहले जब ये मुनहरफ अरकान सामने आए थे तो नूर आलम खान के और चंद एक और अरकान के साथ बदतमीज़ी की गई थी पब्लिक मकामात पर। और अब एक वीडियो सामने आ गई है जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, नूर आलम खान और नदीम अफजल चंद खाना वाना खा रहे थे मैरियट होटल में इस्लामाबाद में,
اور وہاں ان پر آوازیں کسے گئے، ان کو تانے دیے گئے اور اس پر پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور چغا صاحب نے دیکھا کہ مار پیٹ اس پر ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے ان کے حامیوں کا کہ جی دیکھیں ایک بزرگ شہری پر انہوں نے تشدد کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ بزرگ ہیں تو آپ کو اپنی بزرگی کا خود بھی خیال کرنا چاہیے، آپ کو پبلک مقام پر کسی کو ہراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کسی کو کسی بھی طرح سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ پلٹ کے آپ کو جواب نہیں دے گا، تو شاید آپ کی یہ غلط فہمیاں، ہمارے معاشرے میں یہ کلچر جو ہے وہ بڑا اور طرح کا ہے، جہاں لوگ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا جو موقف ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ جی یہ لوگ لوٹے ہو گئے ہیں اور ضمیر فروش ہو گئے ہیں، اس لیے ان سے ہم اس طرح کا سوال کر رہے ہیں اور ان پر آوازیں کس رہے ہیں۔ تو میرا اس کے جواب میں پوچھنا صرف یہ ہے پی ٹی آئی والوں سے کہ جب یہ لوگ باقی جماعتوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے تھے تو اس وقت یہ ضمیر فروش اور لوٹے نہیں تھے؟ اس وقت اگر دوسری جماعتیں بھی یہی کرتی ہیں آپ کے ساتھ اور ان کے ساتھ تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا اس وقت؟ لیکن اس وقت آپ کو لگ رہا تھا کہ نہیں نہیں، ان کا ضمیر جاگ گیا اور ان کی وکٹیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، تو یہ بڑا صحیح ہے۔ سو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں مثلاً پورے 3 ساڑھے 3 سال آپ کی قیادت دعوے کرتی رہی ہے کہ ہم نون میں سے شین نکال لیں گے، اب وہ وزیر اعظم نون میں سے وزیر اعظم شین نکل آیا اور آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو پھر آپ کیوں شکوہ کر رہے ہیں؟ 5 ارکان جلیل شرک پوری اور اشرف انصاری سمیت مسلم لیگ نون کے پنجاب میں پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہے ہیں بڑا اوپنلی، ان کے خلاف تو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اپنا گڑھ ہوتے ہوئے بھی کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جیسی آپ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے باہر آپ مظاہرے کر رہے ہیں، ان کو پبلک مقامات پر ہراس کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح کا کلچر آپ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر مقابلہ دھونس اور بدماشی کا ہے تو پھر اس پر اگر آپ کو سامنے والے سے برابر کا جواب مل رہا ہے تو پھر اس پر شکوہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ آپ تو خود اصول پر کھیل نہیں رہے ہیں۔ آپ کے لیے میٹھا میٹھا حق ہے، کڑوا کڑوا تھو ہے، تو پھر آپ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ نہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں گے، وہ ہمیں جواب نہیں دیں گے کیونکہ ہم بڑے یہاں پہ حق و باطل کی جنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے، آپ اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں، ایک سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے مخالفین کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اب ان کی باری آئی ہے تو انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ تو سیاست ہمارے یہاں ایسی ہی ہوتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے یہیں پر اس سے باز آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا، لیکن امکان اس کا بڑا کم ہے کیونکہ عمران خان صاحب ان جذبات کو مزید بھڑکانا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو آگے کا وقت ہے اور خاص طور پر جو الیکشن کیمپین ہوگی اگلی، اس میں بہت خوفناک مناظر شاید ہمیں دیکھنے میں آئے، بڑی بلڈی کیمپین ہوگی ہے۔ دعا یہ کرتا ہوں کہ میری بات غلط ثابت ہو، لیکن ابھی تک جو امکانات ہیں وہ کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال آج گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔